नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष प्रस्तुत देश दर्पण को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु देशर राजनैतिक कॉरिडोर रे एबे एपरी किछि चर्चा जोर धरी जहा आगामी दिन रे देशर संपूर्ण राजनैतिक मानचित्र को बदलई दे पारे। खबर आसुछि जे सेप्टेम्बर मासरे संसदर एक स्वतंत्र अधिवेशन डकाजिबार संभावना रही। एही अधिवेशन रे केवल साधारण आलोचना हेबो नाही, बरं किछि बड़ पदक्षेप, किछि रहस्यमय एवं ऐतिहासिक निष्पत्ति नियाजिबार पूर्ण संभावना रही। आज आमे आलोचना करिबा सेही सबु प्रसंग उपरे जहा दिल्लीर राजनैतिक पाणीपाग को सबुठारु अधिक गरम करी रखिछि। आपण माने देखु थांतु देश दर्पण। मोर आपण मानको अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, आउ बंधु मानको सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। आसंतु प्रथमे आलोचना करिबा सबुठारु बड़ प्रसंग उपरे। ताहा हैला वन नेशन वन इलेक्शन बा एका सांगरे निर्वाचन। एही कथाटी एबे पुणी थरे राजनैतिक बजार रे जोर सोर रे चर्चा को आसीछि। साधारण रे याकु नेई अनेक प्रकारर आलोचना मध्य चलिछि। जदिओ मूल योजना अनुजाई यह 2034 मसीहा बेलको संपूर्ण भावे लागू हेबार लक्ष्य थिला, किंतु वर्तमान एक नूतन एवं द्रुत रणनीति सामना को आसुछि। ए संपर्क रे मिलिथिबा सूचना अनुजाई जदि किछि राज्य स्वेच्छाकृत भावे 2029 लोकसभा निर्वाचन सहित निजर विधानसभा कार्यकाल को खाप खुआइबा को चाहती, तेबे यह पाई कोनोसी बड़ आईनगत प्रतिबंधक रहिबो नाही। वर्तमान केंद्र रे क्षमतासीन एनडीए पाखरे देशर एकाधिक प्रमुख राज्य रे सरकार रहिछि। विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ नेता मानक सह ए नै आभ्यंतरीण आलोचना मध्य जारी रहिछि। सबुठारु बड़ कथा हेउछि केंद्र सरकार एही प्रसंग रे कौनसी जोर जबरदस्ती न करी राज्य गुड़िकर पारस्परिक सहमति को सर्वाधिक गुरुत्व देउछंती। एही पदक्षेप केवल बारंबार निर्वाचन रे हेउथिबा विपुल अर्थ एवं समय बंचाइब नाही, बरं देशर प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक स्थिर करि पारिबो। वर्तमान प्रश्न हेउछि संसदर बजेट किंबा मनसून अधिवेशन परे साधारणतः सत्र बसान करा जाय थाए, किंतु वर्तमान संसदर सत्र बसान करा जाय नाही। एहाकु नै विरोधी दलगुड़िक विभिन्न प्रकारर आशंका एबे प्रकाश करिबारे लागिछन्ति। कांग्रेसर वरिष्ठ नेता जयराम रमेशंग भली व्यक्ति माने एहा उपरे प्रश्न उठाइछन्ति जे संसदर सत्र बसान काहीके करा जाउ नै। यार मुख्य कारण हेउछि सरकारक पाखरे आगामी दिन पई किछि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं बड़ विधेयक आनिबार गुप्त रणनीति रहिछि। जदि सत्र बसान न होई केवल अनिर्दिष्ट काल पई अधिवेशन स्थगित रखा जाए, तेबे सरकार अति कम समयर नोटिस रे मध्य पुनर्बार संसद अधिवेशन डाकी पारिबे। यह स्पष्ट भावे प्रमाण करुछि जे सरकार कौनसी बड़ आईनगत पदक्षेप नेबा पाई संपूर्ण प्रस्तुत होई रहिछन्ति। एबे आसीबा सेही प्रसंग को जहाकु नै सबुठारु बड़ चर्चा चलिछि। ताहा हेउछि निर्वाचन मंडली सीमा पुनः निर्धारण बा डिलिमिटेशन एवं महिला संरक्षण को एकाठी लागू करिबा। केंद्र सरकारक आभिमुख्य को परीक्षा कले यह स्पष्ट जना पड़ुछि जे जदि संख्या गणित समीकरण संपूर्ण भावे अनुकूल हो जाए, तेबे सरकार ए दिगरे कौनसी द्विधा रखिबे नाही। विश्वस्त सूत्ररू मिलुथिबा सूचना अनुसार सरकारक पाखरे आवश्यक संख्या गणित
ସମର୍ଥନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଗୁପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ପରଦା ପଛରେ ଜାରି ରହିଛି। ଯଦି ଏହି ବିଧେୟକ ବାସ୍ତବରେ ସଂସଦରେ ଆସେ ତେବେ ଏହା ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ଭୂଗୋଳ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ଗଣିତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିରୋଧୀ ଶିବିରରେ ସ୍ଥିତି ସେତେଟା ସନ୍ତୋଷଜନକ ନାହିଁ। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ହେଉ କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ, ଉଭୟ ଦଳ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗିବାର ଭୟ ଏବଂ ନେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା ଉଠୁଛି। ନିଜ ଦଳର ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ରଖିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ନେବା ଆଜିର ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି। ଏହା ସହିତ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଗତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କିମ୍ବା ଅଦଳ ବଦଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚରେ କେବେ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ତାହା କେବଳ ସେହି ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାନଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଡିଲିମିଟେସନ୍, ନୂତନ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଶକୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇଯାଉଛି ସେହି ସବୁ ଉପରେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଶ ଦର୍ପଣକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଶ ଦର୍ପଣକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ଦେଶ ଦର୍ପଣ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ଖବର ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। अल्प परिश्रम अधिक आय देउछि सौमेन अग्रवती। सुलभ मूल्य मेसिन नियंतु आउ घरे बसी निजे स्वावलंबी हेबा सहित अन्य को रोजगार दियंतु। सौमेन अग्रवती, फ्लैट नंबर A88, शहीद नगर, भुवनेश्वर।